Welcome. This is Swarnali Mishra for NE24 channel. Health workers in Assam Silchar Civil Hospital begin 3-day strike. A 3-day strike has commenced at Silchar Civil Hospital in Assam, with health workers demanding payment of pending salaries as per the 7th Pay Commission's recommendations and equal pay for equal work as directed by the Supreme Court. The strike called by the All Assam NHM Employees Association, Kachar District Committee has affected daily services including OPD, pharmacy, laboratory and other healthcare services in the hospital and 8 health blocks in the district. Health workers including doctors, lab, technicians and nurses will not participate in non-emergency services during the strike. However, emergency services will continue uninterrupted. The strike is part of statewide protest with health workers in other districts of Assam also joining the agitation. The protesters are demanding payment of pending salaries, equal pay for equal work and other benefits. Similar strikes have been reported in the past with health workers in Assam protesting against various issues including payment of salaries and allowances. For more news and updates, subscribe our YouTube channel and follow our Facebook page to stay connected with us. রেগুলার তো কোনো স্কিম নাই আজকে চাকরি শেষ হইলে কালকে আমরা কি নিয়ে চলবো এবং আমরা এই দিনটুকু আমরা কই খাটাইলাম আর আমরা জানতাম না এনএচএম এমপ্লয়ি যে আমরা ঢুকার পরে যে আমরা কারণ আমরা সর্বশিক্ষা অভিযান সেটাও একটা অভিযান আজকে সব রেগুলার হয়ে গেছে আর আমরা এনএচএম মিশন যে এটা কি অভিযান আমরা না জানি আমরা এটা ভুল করছি আমরা যদি আগে জানতাম এই ভুল করলাম মানে কারণ আমরা সরকারি মধ্যে আমরা ট্রেনিং হয়েছে